Hello guys, good morning, good morning, good morning. Hari naman kita, jag na naman kita. Pasingot. Oras naman. Alas 9:30. Saka udtuhon, hapit na udto. So jag naman kita guys. Ito ako nagdeterbilin lang. Kuan kay ba hindi umilog jogging. Pabilin ko lang eh. So tingnan kita dito guys. So ito. Baka dito ako sa pastrana ng dalan. So uking lanay kay Makori na. Kita matigda naman. Kinanglan ini kuan na maintain ini nga Sunday habit bisan once a week na lang jogging. Matanggalan mga kuan residue sa lawas. Ayan. Hey, good morning. Putlong ko lang ini video. Anyan liwat. Mandalagan naman kita.